पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद चाह के ना सिर्फ उनका आवाज़ बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया। सियासत में इख्तिलाफ राय को तस्लीम करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सेमिनार से खिताब, कहा सियासतदान आपस में मिल बैठकर बात करने को तैयार नहीं। नफरत की सियासत की बजाय पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। एक दूसरे से हाथ मिलाए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। मैं कोशिश जारी रखे हुए हूँ, इस पर इम्कान नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया अपनी कोशिश करता रहे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार, जुडिशरी अपनी कोशिश करती रहे, अवाम अपनी कोशिश करते रहे, फौज अपनी कोशिश करती रहे मस्बत, तो इंशाअल्लाह ये जोड़ बन जाएगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं PTI से मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। बातचीत से ही मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर इरीगेशन काज़म पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा हार के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा। काश्तकारों को टेल तक पानी की बरवक्त फराहमी की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। यहाँ सारे बात करके गए हैं कि टैक्स टू GDP कहाँ है, हमारे जो करीबी ममालिक हैं वो कहाँ हैं और इसको हमने आगे कैसे लेके जाना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। देयर आर 3 वेरी की रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं। टैक्स टू GDP, द सेकंड थिंग इज़ एनर्जी, उसमें मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज़ SOE रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा, क्योंकि उस पर भी यहाँ बातें हुई हैं। मुश्किल सूरत हाल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इदारों की निजकारी ज़रूरी है। हुकूमत ने पॉलिसी देनी है, काम निजी सेक्टर ने करना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 94 अरब रुपए है। बजट में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की रियायतें ख़त्म करने की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। पुरानी दरामदी गाड़ियों, ट्रैक्टर पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। गंदम के दरामद की हौसला शिकनी के लिए इजाफी ड्यूटी टैक्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल हल न हुए। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान का अब 14 मई को कराची से मार्च का ऐलान। सदर खालिद हुसैन भाटा कहते हैं किसान मार्च 15 मई को पंजाब में दाखिल होगा। वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। किसानों से गंदम ना खरीदने का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी किसानों के हक के लिए मैदान में आ गई। किसानों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना। किसानों और मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तनूर मालिकान ने नान की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया। नान 20 रुपए की बजाय 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान रोटी एसोसिएशन रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने पर रजामंद। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ्द की हमरा मुलाकात हुई है। सब्जी, चिकन और फलों की खरीदारी मुसलसल जेब भर भारी। लहसुन अदरक 700, प्याज 120 और लाल टमाटर की खरीदारी के लिए लाल नोट दरकार। मुर्गी का गोश्त 455 रुपए की किलो हो गया।
پھلوں کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی، پرائس کنٹرول کمیٹیاں غیر فعال۔ لاہور کے باسیوں تک معیاری خوراک کی فراہمی کمیشن ڈی سی فوڈ اتھارٹی کی ٹولنٹن مارکیٹ، گوال منڈی اور لکشمی چوک میں ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ، 2 پوائنٹس بند، 18 کو 2 لاکھ سے زائد کے جرمانے، 1400 کلو ناقص کم وزن مرغیاں اور ممنوعہ اشیاء تلف۔ بچوں کی لڑائی بڑوں تک پہنچ گئی، شاہدرہ میں بچوں کی لڑائی کے دوران فائرنگ سے زخمی ٹریفک وارڈن عمران اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ بچوں کی لڑائی میں فائرنگ سے زخمی ٹریفک وارڈن عرفان اللہ شہید ہو گئے۔ شہید عرفان اللہ لڑائی ختم کرانے پہنچے تو ملزمان نے گولیاں چلا دی۔ شہر میں ڈاکو لٹیرے گھروں کا صفایا کرنے لگے، پولیس پہ بس۔ ڈی ایچ اے میں ڈکیتی کی بڑی واردات، چور شہری عبداللہ کے گھر سے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات، نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار۔ ماں تجھے سلام، یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مکان تم سے ہے۔ لاہور سمیت دنیا بھر سے آج ماں سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ لازوال محبت، شفقت اور صبر کی پیکر عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ ماوا ٹھنڈیاں چھاوا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ماؤں کے عالمی دن پر پیغام، کہا سراپائے شفقت و عنایت ماؤں کی عظمت کو سلام۔ مدر ڈے غزہ اور کشمیر کی پرعزم حوصلہ مند ماؤں کے نام، زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں ماں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند راحت و سکون ہے۔ ماں خالق کائنات کا تخلیق کیا گیا سب سے خوبصورت رشتہ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتے ہیں، ماں ہر گھر کا سکون اور دل کا چین ہے۔ ماں کی بے لوث محبت کا ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ نئی نسل کو والدین کی عزت و تکریم ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا ماں کے عالمی دن پر پیغام، کہا دین اسلام عورت کو بطور ماں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہائش پذیر تمام بچوں کی ماں ہونا میرے لیے باعث فخر ہے۔ ماں قدرت کا انمول روپ، بانٹے چھاؤں جھیلے دھوپ۔ شاہدرہ میں 4 پاؤں بچوں کی دکھیاری ماں کے لیے زندگی ایک کٹھن امتحان، اولاد نے سکھ دیا نہ ہی حالات بدلے۔ 55 سالہ بانو سموسے بیچ کر گزر بسر کرنے پر مجبور۔ ایل ڈی اے نے اپنی ہی سوسائٹی میں قبضہ مافیا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ایل ڈی ایز ملازمین کے ملی بھگت سے پلاٹوں پر قبضہ، جعلی دستاویزات پر گھروں کی تعمیر دھڑلے سے جاری۔ گاؤں میں ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار کے قتل کا مقدمہ درج، ایف آئی آر کے مطابق 2 ڈاکوؤں نے دکان میں لوٹ مار کی، مزاحمت پر دکاندار امیر مافیا پر گولیاں چلا دی گئیں۔ شہر میں خطرناک گینگ، لاہور پولیس کے لیے چھلاوا بن گیا۔ ڈکیت گینگ کی 5 روز میں ڈکیتی کی 5 بڑی وارداتیں۔ خطرناک ڈکیت گینگ سابق ڈی سی سمیت 5 اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کر چکا۔ گینگ کی گاڑیوں پر واردات کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس نے گینگ کو پکڑنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ چوکی یوسف شہید بیگم کوٹ پولیس ان ایکشن، 2 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، سرغنہ کرامت اور عرفان نے 3 موٹر سائیکل برآمد کر لیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم چوری اور ڈکیتی کی 17 وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ پر لکڑی نیچے تانبا، محکمہ ریلویز میں بڑا ڈاکہ، پاکستان ریلویز میں افسران کی مبینہ ملی بھگت سے کروڑوں روپے کی چوری۔ ریلوے سٹور سے گاڑی میں لے جاتے ہوئے 4 ٹن سے زائد تانبا پکڑا گیا ہے۔ ریلوے مٹیریل خود بخود کرنے کے جرم میں 4 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔
मोटरवे पुलिस M3 की कार्रवाई। समुंदरी के करीब बाबरा के महंगे तार चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत के तार, सामान और गाड़ी बरामद। जोनल कमांडर DIG मसरूर आलम ने अफसरान की कारकर्दगी। भाटी गेट पुलिस ने लापता बच्ची को चंद घंटों में तलाश कर लिया। 5 साला ज़ारा घर से बाहर निकली और भटक कर घर से दूर निकल गई। घर वापस न लौटने पर वालिद ने बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। ज़ारा के वापस आने पर अहले इलाका खुशी से हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। CTO अमारा अतहर का कहना है कि रवां साल बगैर लाइसेंस 1,70,651 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संडे बन गया फंडे। छुट्टी के रोज शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बड़े सैरो तफरीह तो बच्चे झूला झूलने में मसरूफ। शहरी कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है, फैमिली के हमरा छुट्टी इंजॉय करने आए हैं। और शहर में मौसम के नज़ारे बड़े ही प्यारे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की छुट्टी हो गई। कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई।